Maison maghisgot kita sa sakramento sa reconciliation or sa pagkumpisal. Moyon ang uban nato maigsoon nga dili na tinuod ang sakramento sa pagkumpisal. Pero kung atong tan-awon maison sa konteksto, nasayod ta nga si Kristo nag-delegate, no, naghatag sa iyang mga buluhaton o sa iyang mission. Like for example, sa misyon sa pagwali, preaching. Iyang gitawag ang iyang mga tinunan aron magwali. No? Mateo 28, 19-20, Marcos 16-15-16, panglakaw kamo sa tibok kalibutan. Isang iyang mayong balita, tudloi sila. Di ba si Kristo ra ang absolute teacher? Matthew 23:8-9. Si Kristo ra magyud ang magtutudlo. Pero nasayod ta nga sa pagtudlo sa mga apostoles, they are not teaching in their own authority, but with the authority of Christ. The fact nga niingon si Kristo, I will be with you till the end of time. So naa si Kristo. Ang pagwali sa mga apostoles, si Kristo apil sa pagwali o nakauban sa pagwali. Mao nga sa Lucas 10:16 niingon si Kristo, ang mamati kaninyo, mamati kan ako. Ang magsalikway kaninyo, magsalikway kan ako. Dan karon mahitungod sa pagpasaylo sa sala. Si Kristo mianhi aron mopasaylo sa mga sala, daghang higayon diha. Ang imong sala gipasaylo. Ipalag ang mga Pariseo. Pero apil sa ministry ni Kristo ang pagpasaylo. Ang pangutana, wala ba niya gibilin? No, maison gibilin niya. Nasa San Juan 20, 21 atos 23. Sa 21, verse 21, ingon siya, as the Father sent me, so am I sending you. Ipadala ko sa akong amahan, ako usab nagpadala ka ninyo. Gihuy pa na yun diya. Receive the Holy Spirit, dawata ang Espiritu Santo. Bisan kinsang sala inyong gipasaylo kini. Bisan kinsang sala, wala ninyo pasaylua, wala usab kini pasaylua. So klaro nga, apil sa gidiligar ni Kristo o gihatag niya nga buluhaton, mao pagpasaylo dahil sa sala. Tungod kay dunay gitawag diha og retain ang sala nga wala ninyo pasaylua. So, this makes sense mga kaigsuunan sa usa ka kamatuoran nga ang usa ka pari nga sumusunod sa mga apostoles, doon na di ay judgment siya. So, kinahanglan maminaw siya kung ang sala pasayloon ba o dili. No? Kung wala ang pagpangumpisal o confession, personal, unsaon man pag-judge nga ang usa ka sala i-retain o ipasaylo. So mo kini nga diha sa kasaysayan sa simbahan naagyo ning Sacrament of Reconciliation. So apil di ay na sa gidiligar ni Kristo. No? Dili ra kay pagwali, no? Kawali man lagi mga apostoles nganong dili man sila makahatag, makadeklara sa pasaylo sa sala. Pero hinumdumi kini. Ingon nga ang pagwali sa mga apostoles, wala sila magwali sa ilang kaugalingong otoridad. Mausab ang mga apostoles, wala magwali, wala magpasaylo sa ilang kaugalingong gahom, kundi sa gahom ni Kristo. That's why si Saint Paul, klaro kaayo, sa 2 Corintos 5:18 nga to sa 20. We have this ministry of reconciliation. Ministry of reconciliation. Ministry sa pakiguli. And this is in connection with the Sacrament of Reconciliation. Nga, gisugo sa Ginoo, bisan kinsang sala inyong ipasaylo kini. Pero bisan kinsang sala wala ninyo pasaylo wala usab kini pasaylo. So kini usa ka kamatuoran mga igsoon nga gidinay sa atong mga igsoong dili katoliko, busa na palpak sila kay nagtuo sila nga ang gidiligar ni Kristo mao ang pagwali, apil sad ang pagpasaylo sa sala, but not in their own power. That's why, inighatag sa absolution sa pari, moingon ang pari, I absolve you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, not in the name of the priest. So masabtan unta, o God bless kaninyong tanan.